আমি ভালো গান গাই। মন কিভাবে জানলে? এই তুমি বললে না এক্ষুনি, তুমি বললে না এক্ষুনি যে আমার ভয়েস ভালো না। নিশ্চয়ই তোমার তোমার ভয়েস ভালো ভালো, তাই তুমি বললে ভালো না, তাই আমি বললাম। ঠিক আছে, না হলে আর কি করে জানবো বলো। সোমাদি বলছে রাকেশ জি রানু মণ্ডল কন হে? কন হে বলে দাঁত খিচাচ্ছে। সুমন বলছে আমি। তারপর সোমাদি হাসছে। রাকেশ বলছে ইউ। ইউ মানে কাকে কাকে? কন রাকেশ? এ বাংলা হিন্দুরি খিচুড়ি পাক গাই। রাকেশ কন? মেয়ে? সোমা? সোমাদি? না সুমন। তারপর রাকেশ স্মাইল। তারপর শরৎ দাদা বলছে এই কদিন একটু ব্যস্ত আছি, তাই বেশি টাইম অনলাইনে থাকি না। আচ্ছা ঠিক আছে। সুমন বলছে সমাধি কুছ তো গড়বড় হে। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है बोलो। जिसके हम मरते। রাত দুপুরে গান টপে যারা আছে। टॉप पे कौन कौन है? मेरा को मालूम है। तुम कौन कौन टॉप में है? ठीक है, टॉप में क्या क्या बंदा है। राकेश, राकेश सुमन सोमादी। सोमादी देखो मेरा टॉप, देखो टॉप में कौन कौन छुपा है। मेरा खूबसूरत मेरा खूबसूरती का भॉइस सुन रही है टॉप के। मैं हूँ यार, आप 3 हो और मैं 1 हूँ। राकेश ये बात नहीं है राकेश, तुम्हारा ही। राकेश सोमा और सुमन है ना, उसका उसका दल में, ठीक है। मैं राकेश का हिंदी के। राकेश मैं तुम्हारी साथ हूँ, ठीक है, हिंदी तुम्हारी साथ हूँ। वो बंगाली लोग बंगाली बोलती है। तुम उड़ीसा भी तुम। थैंक्स मून। हाँ थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेला नहीं हो, मैं हूँ ना। তা বলছে 16ই আগস্ট কলকাতায় একটা প্রোগ্রাম আছে, তোমাকে ইনস্টাতে ফটো পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে শরদ্দাদা। সবাই আছে সবাই আছে সবাই আছে। আমি কন্যাযাত্রী, মুন বরযাত্রী। মানে মানে আমি বুঝলাম না। আমি কন্যাযাত্রী। তারপরে বলছে সোমাদি বলছে ডালমা। ডালমা दाल में कुछ काला है, कुछ भी काला नहीं है, सब वाइट वाइट है। सब सादा सादा है, कुछ भी ब्लैक नहीं है, सब वाइट वगैरह है। শরৎদাদা বলছে গুড নাইট শরৎদাদা, সুইট ড্রিমস। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আরে শরৎদাদা তোমার ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে? তোমার ভাইয়ের জন্য মেয়ে দেখা হয়েছে বলো না, ওই খবরটা তো বললে না আজকে। सोमादी बोलছে बुढ़ा है। हाँ बुढ़ा टॉप में बैठी है। दादू है मेरा दादू दादी माँ का। কেন মুন মেয়ে খুঁজে দেব না? কেন মুন মেয়ে খুঁজে দেবে নাকি? কাকে? শরদ্দাদাকে? তা বলছে না পাওয়া যাচ্ছে না, এই বছর হচ্ছে না। ও তাই? কি অবস্থা। সমাধি আছে। আর ইউ রং সমাজি। আমি না সেই ঘরে যাই, আমাকে এই ঘরে থাকতে দিবে না।